بكل مشاهدي قناة التاسعة في ليميسيون جديدة تك 9. باش نكون معاكم سيزون كاملة من تك 9 ليميسيون اللي باش تخليكم على باج وما تفوتكم حتى اكتواليتي وحتى نوفوتي في كل ما يخص التكنولوجي والجيمنج والكوفرتور دو تو لي زيفينمون دو تكنولوجي جيمنج في تونس وفي العالم. قبل ما نوصلوا حلقتنا هات نعملوا طلع على شنو يستنى فينا ليلة في تك 9 مع السماح. في تك 9 لليوم باش نكتشفوا مع بعضنا آخر أخبار التكنولوجيا مع تك نيوز. فريق التك 9 كان حاضر في اللانسمون متاع لي دو سمارت فون هواوي وأوبو في تونس باش نكتشفوا مع بعضنا ليسباس بوليفالون فناك للي مغرومين بالثقافة والتكنولوجيا. وصلنا للتك جيمنج وين باش نحكيو على لي جو دو باتل رويال وباش نكتشفوا التوب 5 للي جو فيديو اللي تلعبوا اون ليني في العالم. من التك جيمنج باش نمشيو نعملو تغطية خاصة للإيفينمون سبيسيال جيمنج شو اللي نظمته أورانج. في انترفيو تك للجمعة هذه كانوا حاضرين معنا اليوتيوبر سامي دريدي وناصر حباش. كانت هذه سومير لليلة. تو سويت نعملوا دورة خفيفة على آخر أخبار التكنولوجي مع تك نيوز. في تك نيوز لليوم باش نبداو بالاخبار العالميه. لو فابريكون شاومي باش يعلن في الصين عن نوفو سمارت فون لو ريدمي 430 باش يكون موجود دو فيرسيون 5G ou 4G avec des différences entre chaque modèle sur le plan de processeur, du capteur photo macro et de la charge rapide وباش يكون سومو اقل من 300 €. ماي شيك هو اسم لابليكاسيون جديدة pour l'Android والiOS اللي تستخدم l'accéléromètre présent في les smartphones pour détecter le mouvement de la Terre. l'application هذه تعاملت باش تنقص الخطر على العباد اللي يعيشوا في البلدان اللي موجود فيهم لي tremblements de terre بكثرة كيما كوريا الجنوبية، المكسيك، جابان وتايوان. في مطار تولوز بلانياك وتحديدا اير فرانس هي اول كومباني تجرب اختراع جديد لي تراكتور اوتونوم بور ترانسبورتي لي باجاج. من بعد فيكول اوتونوم ولي زافيون اوتونوم ظهر لي جاي الوقت باش نلقاو لي فيكول اوتونوم بور لي بيست دافيون وكان نجحت التجربه هذه مع اير فرانس باش نلقاوها موجوده اوفيسيالمون في المطارات ابارتيغ من سومستر ثاني العام 2020. Le laboratoire de recherche contre les menaces de Microsoft اكتشفت انه 44 مليون من مستخدمي الانترنت يستعملوا في مود باس ديجا بيراتي. هذا اللي خلى ميكروسوفت تبعث لهم دي ميساج باش يبدلوا لي مود باس نتاعهم دو فاسون اورجونت ولازم يكون فيهم au moins une majuscule, des caractères spéciaux et des chiffres. La nouvelle génération de lecteurs d'empreintes digitales de Qualcomm affiche une surface d'analyse 17 fois supérieure. تخلي les smartphones يكونوا sécurisés أكثر خاطر البصمة باش تكون plus précise. Mais aussi de la verrouiller avec l'empreinte de 2 doigts avec le nouveau capteur Baptiste 3D Sony Max. وباش ننتقلوا لاخر الاخبار التونسيه. شكون ما سمعش الموديل خراب تاكسي سكوتر وما شافاش الدور في كياساتنا؟ نحكيو اليوم على ستارت اب تونسيه جديده اسمها انتيغو، بدات في الخدمه من نوفمبر 2019 ومن اول حرفائها كاتب الدوله للشباب عبدو السعداوي. اليوم ستارت اب هذه خالقه بوليميك كبيره زعما تكون حل في ازمه لومبوتياج في تونس. في شهر نوفمبر تم إطلاق في جميع الأسواق التونسية لي دو نوفو سمارت فون أوبو وهواوي. كنا حاضرين في لي دو زيفينمون. أكثر تفاصيل شوفوها معنا اليوم في التك 9. كانت هذه آخر الأخبار نوفوتي وتوندونس 2019-2020. وبما إنه حكينا على تونس واللانسمون متاع لي سمارت فون هواوي Y9S et أوبو، إكيب تك 9 حضرت للي زيفينمون. خلينا نشوفوا الفيتير مع بعضنا. 29 نوفمبر السبعة متاع العشية في اوتيل دار المرسى ايكيب تك 9 كانت حاضرة في ليفينمون سبيسيال اي ديني دو بريس اورغانيزي بار هواوي. كانت أجواء أكثر من رائعة وين شفنا ديكوراسيون سبيسيال وتيم أونيك. هواوي اختارت لي فلور روج اللي ترتاح العين وتشرح القلب وصوت ساكسوفون اللي خلت لومبيونس تزيد تحلى. وبحضور أكثر من 80 جورناليست وجوه معروفة. رمزي فرشيشي ديريكتور ماركتينغ هواوي تونيزي حكى لنا على الهيستوريك، شيفر دافير، نسبة مبيعات et les produits vendus par هواوي.
وصلنا للديكوفيرت متاعنا ل 2019 هواوي Y9S. شرفتونا بحضوركم في اللانسمون اوفيسيال du Y9S de Huawei. اليوم la conférence de presse حكينا les caractéristiques techniques du nouveau smartphone Y9S, principalement le fameux 48 mégapixels triple caméra, donc 48, 8 et 2 au niveau de ce triple caméra, avec un 6,59 pouces en matière d'écran. Ceci est optimisé par caméra selfie pop-up, la technologie pop-up qu'on réutilise sur le Y9S de 16 mégapixels. هذايا bien sûr avec un 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, le tout avec une batterie de 4000 mAh, un des points forts de la série Y, donc existe sur le Y9S actuellement, avec deux couleurs sur le marché tunisien, un black très apprécié suite à les études qu'on a faites, et une nouveauté, le Breathe Crystal ou le bleu cristal qui existe sur le marché tunisien. L'ensemble, le prix public conseillé sur le marché est de 999 dinars. اوبو تعلن انه نهار 29 نوفمبر اوبو رينو 2 والاوبو دو اف باش يكونوا موجودين في الاسواق بكامل تراب الجمهوريه. اليوم باش نطلقوا ان شاء الله سيري رينو 2 في تونس واللي باش تكون موجوده دون توت لي بوتيك اغريي اوبو في كامل تراب الجمهوريه اخر الشهر وتحديدا ان شاء الله نهار 29 نوفمبر. الحدث هذا كان نهار الجمعة 22 نوفمبر في تونس وتحديدا بنزل فول سيزون بيجا مارت. الأجواء كانت رائعة بحضور الصحفيين والإعلاميين والعديد من الوجوه المعروفة. أوبو تصرح رسميا إنها باش تطلق آخر إصداراتها من السمارت فون في تونس بعد ما خرجت الأسواق العالمية نهار 18 أكتوبر 2019. الأوبو رينو 2 والأوبو داف باش نلقاهم في تونس بأسواق معقولة وجارانتي يوصل حتى العام و6 شهور. Oppo Reno 2 التليفون اللي نلقاوه بإكران 6.5 بوس يغطي أكثر من 93% من مساحته. Avec des fines bordures 3 mm على اليمين وعلى اليسار ومن فوق و 4.5 mm من اللوطة. أوبو كانت صرحت وقالت اللي أوبو رينو 2 من ناحية الوزن هو أخف تليفون 2019 avec un poids mesuré 193 grammes. نلقاو فيه 8 جيجا اوكتي دو رام, une batterie de 4000 mAh et un triple capteur photo de 48, 13, 8 mégapixels ou zoom digital x20. Le 28 novembre, l'4:30 تاع العشية, Oppo نظمت une exposition de photographie des portraits réalisés par la nouvelle série Reno 2 في musée Bardo. مازلنا مواصلين في نفس الكونتكست خاطر مازلنا نحكيو على تكنولوجي دونك اون بو با راتي لو ميور اسباس بوليفالون اللي عندها بلوس دان عام اللي حالت في المرسى وبريسك ان موا في سوسه مول. البلاصه اللي يستحقها كل مغروم بالثقافه وتكنولوجي. مشينا سور بلاس وصورنا نمشيو نشوفوا مبعنا البي تي ار فناك. Bonjour à tous, Hana Kodem Fnac Tunisie, une franchise française qui a été ouverte le 27 décembre 2018 ici à la Marsa. Haya Marian Choufou Chantan. خلطة سحرية بين ثقافة ou technologie, le point fort de la Fnac Tunisie, le grand espace dédié aux livres, plus de 30 000 titres disponibles. Les maghroumines, les télévisions, les appareils photo, les smartphones, les ordinateurs, les accessoires et les jeux vidéo, le choix est également varié. واللي يميز اسباس فناك عاملوا بلاصه وين تنجم تاخذ قهوه وتقرا كتاب. عسلامة. مرحبا بك. عايشك. Les produits commercialisés sont la partie téléphonique, on a la partie informatique avec les ordinateurs, on a tout ce qui est son et enceinte,
عندنا la partie photo, عندنا la vente des téléviseurs aussi avec de toutes les tailles et la partie gaming avec les consoles et les jeux commercialisés. Dans la partie éditoriale, nous avons des jeunes passionnés de lecture qui pourront bien sûr vous assister dans le choix parmi des dizaines de milliers de références. Donc Céline Marhebik, en guise de cadeau de bienvenue, on vous offre la carte Fnac avec tous les avantages qui vont avec. هيك نمشي ونعملوا طلع على لي سمارت فون وناخذوا عليهم أكثر فكرة. عسلامة مرحبا بكم في فناك نيوزين وباش نحكي لكم على البرودوي الجديد نتاعنا سامسونج جالكسي A30 اس. كما نعرفوا سامسونج شاك اني تجيب لنا بانوفاسيون جديده، هكاك عملت لنا التليفون هذايا باش نلقاو ليكرون تاعو 6.4 بوس HD plus en super AMOLED باش يعطينا لي كولور بلو فيف بلو ناتوريل. ما ننساوش سون ديزاين إليغون، معناتها نلقاو ان effet holographique pour avoir une prise en main plus agréable en ligne. Côté appareil photo, l'appareil photo principal en 25 mégapixels avec une ouverture 1.7 et surtout avec son nouveau capteur ultra grand angle l'espace cam. Côté appareil photo frontal, en 16 mégapixels les selfies plus détaillés. Côté mémoire, en 64 Go extensible vers une carte SD allant jusqu'à 512 avec un 4 Go mémoire fixe. Côté batterie, il est doté de 4000 mAh avec un processeur de 8 cœurs condensé à 1.8. Akeka peut tenir la charge toute la journée. Le téléphone AD avec tous ses points forts, تلقاه موجود في فناك en 899 dinars. Pour les amateurs du son, Fnac propose des enceintes haut de gamme. عسلامة مرحبا بكم اليوم في فناك. اليوم نحب نحكي لكم على مون برودوي بريفيري لونسانت بلوتوث مارشال كيلباون 2. كلنا نعرفوا المارشال سي اون مارك بريطانية. دونك لونسانت هذه elle pèse 2.5 كيلوغرام، نجمو نهزوها وين نحبوا. لونسانت هذه تتشارج بلوس كو 20 heures. كيما تشوفوا ديزاين نتاعو avec des boutons anti-choc et un design résistant à l'eau يخلي l'enceinte هذيا robuste et durable. Grâce aux commandes analogiques هذوما نجمو نتحكموا في الصون كيف ما نحبوا ونستمتعوا بالغناء تاعنا كيف ما نحبوا. دونك البرودوي هذايا فيه اوفر على فناك من 1,599 دينار ل 999 دينار و900 كهو. مرحبا بكم. Fnac, c'est notre découverte pour cette semaine. للي مغرومين بالثقافة والتكنولوجي انصحتنا كالعادة يجيو يشوفوا البلاصة هذه. كان هذا بث فناك الجمعة هذه ننصحكم تمشوا وتعملوا طلع ما كنتش تندموا. ولكن زادا مغرومين بالجيمنج عندهم بلاصة معنا في تكناف كل ما هو جديد وتندنس في لي جو فيديو وترتيبوهم في تونس وفي العالم باش تشوفوهم معنا في تك جيمنج.